अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HAR के साथ मैं हूं असदुर्रहमान। वज़ीर तलीम शफकत महमूद ने ऐलान किया है कि 26 नवंबर से तमाम तलीमी अदारे बंद होंगे। वज़ीर तलीम के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही डिबेट शुरू हो गई थी, जिसके ऊपर आवाम ने अपने ख़यालात का इजहार किया था। तो नाज़रीन करम, आइए आज आवाम के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो वज़ीर तलीम के इस फ़ैसले को कैसे देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, वज़ीर तलीम शफकत महमूद ने जो ऐलान किया है कि कल से तमाम तलीमी अदारे बंद रहेंगे, उनके इस फ़ैसले को आप कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है ना, आप देख सकते हैं कि तमाम दूसरे ममालिक से तलीम में बहुत पीछे है। जहाँ पर पूरे पाकिस्तान में बाज़ार, रेस्टोरेंट वगैरह और बहुत सी ऐसी जगह है जो अवामुन नास के लिए उन्होंने खोल रखे हैं, और सबसे पहले ही इन्होंने एक्शन जो है वो तलीमी अदारों पर लिया है। इनको कोई और जगह नज़र नहीं आई। हाँ, ये सुनने में आया है कि जो इन्होंने मैरिज हॉल है उन पर पाबंदी आयद की है, लेकिन उनको भी ये कंसेशन मिली है क्या कि वो खुली जगह पर वो अपना इवेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना, हमारे पाकिस्तान को वो नौजवानों में सबसे ज़्यादा तलीम की ज़रूरत है। ठीक है। तो इनको कुछ इस तरह का शेड्यूल बना देना चाहिए कि बच्चों का तलीमी जो मसला है वो हल हो और उनकी पढ़ाई का कोई हर्ज। बात एक्चुअली ये है कि अभी जो करंट कंडीशन जा रही है ना हमारे कंट्री की, उसमें हमारा जो मुल्क है ना वो किसी भी लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए कि ऑलरेडी जो हमारी जो पब्लिक है ना वो पहले ही जो मसाइब की चक्की में जो है ना वो पिस रही है, और मुल्क के हालात जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इसलिए ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, इनसे बहुत से लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। तो इसलिए जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, इनको बंद नहीं होना चाहिए। जो स्टडी जो है ना वो कंटिन्यू होनी चाहिए। इससे ये है कि जो रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हैं वो भी मिलेंगे, और दूसरा ये जो स्टूडेंट्स हैं ना उनकी स्टडी भी मुतासर नहीं होगी। तो मुझे ये बताइए कि जैसे वज़ीर तलीम ने ऐलान किया कल से तमाम तलीमी अदारे बंद होंगे, तो उनके इस फ़ैसले को आप कैसे दें? हम तो ठीक ही देखते हैं, सही की है, सही है। वो SOPs की नहीं, लोग ज़िम्मेदारी से नहीं पाबंदी कर रहे, उसके लिए उन्होंने बेहतर ही किया, फैसला कर दिया जल्दी। एक दूसरे सर्दी भी बढ़ गई है, मौसम ख़राब है, बच्चे एंजॉय करेंगे एक महीना पूरा। ठीक है, बेहतर किया जो ये बच्चों के लिए ठीक है। बच्चों के लिए तो ठीक नहीं है। बच्चों को तो पहले भी वो 5-6 महीने लगे हैं, ठीक है, सही नहीं पढ़ रहे, लेकिन क्या करें, फिर मजबूरी भी तो है ना, मजबूरी को समझते हुए उन्होंने डिसीजन लिया, जारी बात, अच्छा ही लिया। आप एक स्टूडेंट हैं, तो मुझे ये बताइए आप वज़ीर तलीम को क्या पैगाम देंगे? जैसे कि सोशल मीडिया पे उनके हक़ में काफ़ी नारेबाजी भी की जा रही है, बच्चे ये भी कह रहे हैं अगर हमारा वज़ीर आज़म है तो ये शफकत महमूद है, आप क्या कहेंगे? हमारा भी शफकत महमूद जिंदाबाद है, क्योंकि उन्होंने ये काम किया है, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम उन्होंने किया कि छुट्टियाँ दे दी हैं, तो अच्छा ही हो, बच्चों के लिए तो खुशी की बात है। फ़िलहाल जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो शफकत महमूद साहब ने किया है वो बेहतर किया हुआ है। जो भी उन्होंने किया है वो कुछ सोच समझ के किया होगा। अच्छा, इसलिए हमारे कुल जो स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से उनको हमारी तरफ से ना अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत नुकसान है बच्चों का। तलीमी निज़ाम जो है बहुत ही धर्म भरम हो गया इस वजह से। वो तो अलग बात है, कोरोना है, ठीक है, लेकिन ये जो तलीमी निज़ाम है इसको ये बहुत है ना, इसके लिए बहुत ही ना नुकसानदेह है इसलिए, क्योंकि अगर ज़ाहिर है अगर लोग बच्चे कॉलेज या स्कूल नहीं जाएंगे तो ज़ाहिर ही है वो घर में बैठ के या कुछ भी ऑनलाइन वो नहीं मज़ा जो फेस टू फेस पढ़ने का ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब आप भी एक स्टूडेंट हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि जो वज़ीर तलीम का ये फ़ैसला ये ठीक नहीं है? नहीं, ये ठीक नहीं है। वैसे ठीक है, छुट्टियाँ होनी थी, लेकिन ये कि कम होनी चाहिए थी, ज़्यादा नहीं। ये बहुत ज़्यादा कर दी है, लॉकडाउन भी कर रहे हैं, वो ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, चलें। तो वैसे अगर हम सोशल मीडिया को देखें, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मीम्स ऐसी बनाई हैं जो शफकत महमूद के हक़ में कह रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा शफकत तेरा नाम रहेगा, और दीगर जो है। आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, या वज़ीर तलीम को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं अगर आप हकीकत पूछे तो ये बिल्कुल मैं इसके बरक्स बोलूँगा
کیونکہ ہمارا پاکستان ایک اسلامک جو ہے نا وہ معاشرہ ہے، اور اس پاکستان جو ملک ہے اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ اسلام کے نام پر رکھی گئی۔ ہمارے ملک میں اگر ٹک ٹاک پر پابندی عائد ہو تو بچے جو ان سے ہیں وہ احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں، اور آج اگر تعلیمی ادارے، جبکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں تعلیم کی بہت شدت سے ضرورت ہے، اور آج اگر اس پر پابندی عائد ہوئی ہے تو بچے جو ان سے ہیں وہ وزیر تعلیم جو شفقت محمود ہیں ان کی میمز بنا کر اور ان کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں، اور ان کو اس طرح سے نواز رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے بہت کوئی اچھا کارنامہ جو ہے نا سر انجام دیا ہے، جبکہ یہ ہمارے ملک کی جو چھوٹی جنریشن ہے، ینگ جنریشن ہے، ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے اگر وہ اس بات کو سمجھیں تو۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ بچوں کا نقصان ہے اس میں بہت زیادہ، لیکن ابھی وزیر اعظم صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے انسانی جانوں کا، تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے جو بھی فیصلہ انہوں نے کیا ہے ہو سکتا ہے کہ عوام کے لیے بہتر ہو۔ ابھی عوام میں شعور آنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ لوگ دائیں بائیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ اپوزیشن کی وجہ سے مثلا کیا کہتے ہیں کہ پریشان ہو کے یہ کرونا کا فیصلہ کر رہی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اپوزیشن کوئی چیز نہیں ہے، حکومت کے سامنے اپوزیشن کوئی چیز نہیں ہے۔ کرونا ایک بیماری، ایک وبا ہے، یہ ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو بھی ایس او پیز حکومت نے بنائی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے بند کیے جا رہے ہیں، حالانکہ اگر ہم دوسری جو جگہ ہیں وہ دیکھیں، بازار دیکھیں، وہاں پر بھی لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، وہاں سے بھی جو ہے کرونا کے پھیلنے کے خدشات موجود ہیں، لیکن اسکولوں کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تعلیمی اداروں کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے مثلا کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو مطلب کنٹرول کرنا یا ان کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے، اسکول روم جو اپنے کلاس روم ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تعداد ان کی زیادہ ہوتی ہے، مطلب جتنی بھی مثلا ایس او پیز ہیں اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کرونا کی دوسری لہر ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس وجہ کے ان چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کو بند کر رہے ہیں۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کرونا کی جو دوسری لہر ہے یہ جو ہے نا دس از سویئر دین پریویس ویوز، یہ جو سویئر نہیں ہے، یہ جسٹ جو ہے نا ایک ان لوگوں نے ایسا ایک انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بس یہ چاہتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں نا ان کو جو سبوتاژ کیا جائے، ان کو جو ہے نا روکا جائے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جماعت اسلامی نے جو ہے نا 2 days ago ایک جلسہ کیا تھا، اس کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی کنسیڈر نہیں کیا، مینز یہ ہے کہ وہ بھی تو ایک سیاسی اجتماع تھا نا، تو اس میں بھی گیدرنگ تھی بہت سارے لوگوں کی، تو اس میں بھی کرونا جو تھا اس کے جرمز کریٹ ہو سکتے تھے، لیکن جماعت اسلامی کا جو جلسہ ہوا ہے اس میں حکومت نے کوئی بات نہیں کی، لیکن جو پی ڈی ایم جو اس کے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں نا اس کو جو ہے نا یہ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں چلے دیکھیں کہ پی ڈی ایم بھی تو کافی عرصے سے جلسے کر رہے ہیں، ہم اس طرف نہیں جا رہے، جسٹ میرا یہ پوائنٹ ہے کہ جو وزیر تعلیم نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا نقصان ہوگا کہ یا وہ گھر میں رہ کر اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری نیو جنریشن ہے نا، یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، جب ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کو باقاعدہ جو ہے نا وہ چھٹیاں مل گئی ہیں اپنے اپنے اداروں سے، تو وہ مینٹلی ریلیکس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس ابھی ہم کو اپنی اسٹڈی کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو ہے نا کیئرلیس ہو جاتے ہیں اسٹڈی کے متعلق۔ جب یہ بچے اپنے اپنے اداروں میں، اپنے اپنے اسکولز میں، کالجز میں جاتے ہیں نا، تو ان کے اندر ایک جو ہے ہوتا ہے نا ایک رسپانسبلٹیز ہوتی ہے اسٹڈی کے متعلق کہ ہم نے پڑھنا ہے، ہم صبح گھر سے جاتے ہیں پھر ہم نے آنا ہے، باقاعدہ ان کا ایک جو ہوتا ہے نا وے آف ایجوکیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے جو بچے ہیں نا وہ گھروں میں بیٹھ کے جو ہے نا مزید وہ ڈل ہو جاتے ہیں، مطلب نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، چلیں ٹھیک ہے، باقاعدہ اداروں میں جا کے، اسکولز میں، کالجز میں جا کے ہی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اسکولوں کا مسئلہ نہیں ہے،
वज़ीर आज़म को ये भी ख्याल करना चाहिए, इतने वादे किए हमारे साथ, ठीक है, ये जो हमारे साथ अभी हो रहा है, महंगाई का जो मतलब सिस्टम चला हुआ है कि हम गरीब लोग हैं, रोटी खाने पे मजबूर हुए हैं, ठीक है, कोई चीज़ भी जाके ले लें, अभी ये कह रहे हैं कि चीनी 85 में मिल रही है, लेकिन वो चीनी 2 नंबर आ गई है बाजार में, वो आटे की तरह चीनी आ रही है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। वजीर जो है इमरान खान के, वो उसको मतलब सही मतलब बात बता ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी मतलब इधर जाके देखो, कोई चीज़ ले लें आप, चीनी आटे को छोड़ दें, ये जो अपोजिशन वाले रो रहे हैं, हुकूमत वाले रो रहे हैं कि चीनी आटा, ये सब इनका अपना ड्रामा है। इसके अलावा जो सब्जी है और जो कुछ है मतलब वो गरीब आदमी के लिए मतलब लेने के लिए मतलब अभी मुश्किल बन गई है। हमें आपका ये ख्याल है कि हुकूमत का ये फैसला अच्छा है? फैसला तो देखें, अगर तो वाकई ये जानवर ये वबा है और बीमारी है तो फिर तो ये फैसला ठीक है। तो अगर ये वैसे जिस तरह ये लोग अभी कह रहे हैं, हर जगह पे गैदरिंग हो रही है, ये प्रोपेगेंडा है, तो ये बच्चों का नुकसान तो सारी बात है, मतलब 6-7 माह जो पहले गुजरे हैं उसमें भी नुकसान हुआ है, अभी भी नुकसान है। ऑनलाइन का जो तरीकाकार है हमारे मतलब ये तो मुल्क में, वो कोई कामयाब नहीं है। वो उस मतलब ऑनलाइन पे तो बच्चा मतलब बिल्कुल उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या पढ़ना क्या करना है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमने आवाम से ये जानने की कोशिश की कि क्या पाकिस्तान के अंदर दोबारा तलीमी अदारे बंद करने चाहिए या नहीं, जिसके ऊपर आवाम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैमरामैन हमादुर रहमान के साथ असदुर रहमान, HAR न्यूज़, डस्का।